ये देखिए भैया ग्रेडिंग करते हुए, और ये फिक्स लेग की फिटिंग तैयार हो रही है। ग्रेड माना जाता है, अगर बढ़िया माल हो ना तो बी ग्रेड माना जाता है। क्यों लिख रहे ना ना, अगर अच्छा माल हो ना ये उसमें बोल रहा हूँ ना मैं। गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।